Assalamualaikum teman-teman. Halo zusammen, wie geht's euch? Nah, selamat datang di bab terakhir, bab 12. Hari ini kita akan belajar B2 Grammar part 1 dulu ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas tentang temporale prepositionen. Nah, jadi ini tuh adalah rangkuman gitu biar kalian gak tertukar kapan pakai datif, akusatif, datif atau genitif gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada kategorinya itu Zeitpunkt. Zeitpunkt adalah titik waktu. Lalu di sini kita belajar yang pertama adalah Zeitpunkt mit datif dulu di sini. Dibagi dua ya, Zeitpunkt mit datif dan Zeitpunkt mit akusatif. Nah, yang pertama kita belajar dulu Zeitpunkt mit datif. Di sini ada prepositionnya, terus ada Beispielnya. Yang pertama di sini ada an atau am di sini ya. Di sini ada untuk tanggal atau hari ya. Untuk tanggal atau hari. Jadi an atau am itu untuk tanggal atau hari gitu. Terus ada aus. Aus itu untuk asal atau eranya. Di situ ada contohnya juga kan. Ini. Prora ist ein monumentales Gebäude aus der 30er Jahren. Gitu. Terus ada in. In itu atau im di sini ya. Contohnya untuk tahun atau masa depan. Untuk tahun atau masa depan. Im folgenden Jahr, pada tahun berikutnya. Terus ada nah itu kan setelah ya teman-teman. Nach der Wiedervereinigung, setelah penyatuan kembali. Terus ada vor, itu sebelum ya artinya ya. Terus ada zu, kali ini vor tadi vor der Fertigstellung, artinya sebelum penyelesaian. Terus ada zu untuk masa atau momen tertentu. Zu jener Zeit, pada masa itu. Jadi di sini ada Zeitpunkt mit datif, yaitu diantaranya an, aus, in, nach, vor, zu. Nah, lalu ada Zeitpunkt mit akusatif, yaitu diantaranya ada gegen sama Kalau gegen itu artinya sekitar atau menjelang. Waktunya tuh tidak pasti. Waktu yang tidak pasti gitu ya. Gitu. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, menjelang akhir Perang Dunia II. Lalu ada itu artinya tepat pada. Misalkan jam atau tahun atau eranya. Di situ ada di Jahrtausendwende, Tausendwende gitu. Nah, sekitar pergantian milenium. Lalu di sini kita juga belajar Zeitdauer mit datif, durasi waktu dengan datif, mit datif. Jadi ini tuh untuk menjawab berapa lama, sejak kapan, sampai kapan. Nah, kalau sebelumnya tadi yang Zeitpunkt itu untuk menjawab pertanyaan kapan gitu ya. Gitu. Nah, di sini Zeitdauer mit datif itu diantaranya ada ab von ya, ab atau von an, mulai dari masa depan atau sekarang. Ab nächstem Jahr, mulai tahun depan. Von morgen an, mulai besok. Jadi mulai kapan? Mulai dari apa gitu. Seit itu sejak ya, gitu. Seit vielen Jahren geöffnet, sejak bertahun-tahun gitu. Sejak bertahun-tahun. Von titik-titik bis, dari sampai. Di situ contohnya vom
Januar 2003 bis Zoom bis 31. März 2005. Terus zwischen di antara ya teman-teman, zwischen Weihnachten und Neujahr, antara Natal dan Tahun Baru, bis zum Ende des Jahres, sampai akhir tahun. Nah, ada kemudian Z-Dauer mit akusatif, yaitu Uber selama atau sepanjang. Übers Wochenende, sepanjang akhir pekan. Terus ada Z-Dauer mit Genitiv. Nah, itu levelnya lebih pro. Während tuh selama ya, selama atau selagi. Jadi selama atau selagi proses berlangsung. Gitu. Terus innerhalb tuh dalam jangka waktu. Innerhalb einer Woche, jadi dalam waktu 1 minggu. Ada außerhalb di sini, di luar jangka waktu. Di luar musim, außerhalb der Saison. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk materi temporale Präpositionen ya, tentang Zeitpunkt dan Zeitdauer. Nah, misalkan kita mau nambahin halaman untuk contoh penerapannya. Di sini misalkan sejak tahun 2022 saya nyampe di Jerman bulan Agustus. Seit 2 Jahren wohne ich in Deutschland. Ich bin im August 2022 hier angekommen. Während des ersten Jahres habe ich viel gelernt. Misalkan dari Senin sampai Jumat aku mengunjungi Sprachkurs. Von Montag bis Freitag besuche ich einen Sprachkurs. Terus setelah itu misalkan aku ketemu teman-teman. Nah, dem Kurs treffe ich sering ketemu teman-teman, Freunde. Terus dalam jangka waktu bulan depan misalkan aku mau ujian B2, aku ingin lulus ujian B2. Innerhalb der nächsten Monate möchte ich die B2 Prüfung bestehen. Terus misalkan mulai tahun depan aku pengen kerja di Jerman. Ab nächstem Jahr möchte ich dann in DE arbeiten. Nah, gimana teman-teman preposisi waktu? Ini kelihatannya banyak, tapi kalau kalian hafal pasangannya datif, akusatif atau genitif, kalian bakal lebih baik gitu, lebih bagus gitu, lebih fasih. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian lagi belajar bahasa Jerman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cari referensi lain untuk terus belajar dan berlatih. Terima kasih ya. Wassalamualaikum, vielen Dank für Zuschauern, lernt fleißig weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.